देखि पारुथिबे दे एटा बागौ दिया हो बर्तमान एटा भागो खाइबे बागो खाइबो एटा समझ रहे हो एक्स्ट्रा स्पेशल रखा हिजो बागो समझ रहे हो ना तो हेलो हाय दोस्त नमस्कार तो केमिति अछंती सब आशा करते बहुत भलरे थिबे तो स्वागत मोर न्यू ब्लॉग को तो आज किसी स्पेशल हवा जाउछि तो आपण मान तो थमले देखि जानि पारुथिबे तो चलो बिना किछि लेट न करिकि वीडियो को कंटिन्यू करिवा जाउ जोरा सामान आनिया को पराई जे बर्तमान पहुँच जाइए बजार में क्या ये तो आम दुकान रे पहुँच जाइए कुकुड़ा सरी जाए कौन करवा फोन करे आ कड़े हेलो कुकुड़ा अछि ना नाही रे हाँ आंडो दिया हाँ हाँ दिखले ए केते गया बिकल तो दिखला ना ना इडिया गाइतलो केते पकड़ दे दुकान गाई एता मा हां हो तो चलो जीबा ए जीबा आउ गोठांगु देखिया जीबा बुला बुला फाइनल पड़ा के नाही close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. A few moments later. Finally completed our work. मिल जाई छे बे भारी पड़छु जीवा तो लय Welcome back my channel. Welcome back to my channel. सब ए पहाड़ चढ़िबा में पहाड़ ऊपर जिया पड़ुचे माने आ तलमळे आ नाई पाखापुखी आ ना पहाड़ मुंडी की जिया पड़े ये हमारी गांव है तो खाली रही था घूम गोटे गोटा को हला माने हबे केते भक्ति केते स्नेह प्रेम आ मु आउरी आड करली हला 10 टका आउरी 10 कोटी मुद्रा पाद तले पहुंच जाइए पहाड़ चढ़ा खतरा गोटे टाइगर को धरा पछार अच्छी रात तो बाघ हो तो पहाड़ आम सेकेंड पाद चढ़ी पड़ू इन कौन कही दौ भल पिलाटा गोटे कुछ कुछ होता है हो रे ईटा आंब आईनी हेले
के लागुଛି राइडिंग ना आहा हाँ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଉନୁ এটা ଗୋଟେ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ତାକ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ଆସିବେ ଗାଡି ଝିକିବା ଆଗା So many times we tried to make our way and change our world. ଉଠା ଗାଡି Loving the city lights, we hit the road. ହବ So many fears inside. ପାହାଡ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ପାହାଡ ତୁ ଯାଇ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ଆରେ ହଁ ସେ ତଳ ତଳ ଗଲା ହାରି ଆଉ Those days are over now. It's time to realize everything that matters is we trust. So if we can't believe the world is you and me, yeah. ଓହୋ ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଆମର ଠିକ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜାଗାରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ନା ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ନାଇଁ ମ ନାଇଁ ହେଲେ बिल्कुल नहीं हिल पाने क्या है और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ। एमिति कले बंद वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है ଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ବାଘକୁ ଦିଆ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ବାଘ ଖାଇବେ ବାଘ ଖାଇବ ଏଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପେଶିଆଲ ରଖା ହେଇଛି ବାଘ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଳ ଜିନିଷ କୋଉଟା ଜାଣିଛ ନା ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ନ ଲାଗିବ ଆଉ କେମିତି ହବ ଜାଣିଲେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଛଣା ଚାଲିଛି ଏବେ ଛଣା ଚିକା ଏକ ପିସ୍ ଆଉ ତାର କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା এটা তো ভাই এক্সট্রা রঙ রঙ এটা না বড় দাও তাহলে নাকি বড়
ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ପକାଇ ପଡ଼େନି ସବୁ ପକାଇ ଯାଇନି ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା ତ ଏ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ସବୁଛି ଆଉ ତ ଆୱାର ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ फाइनाली ଏବେ ସରି ଯାଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଲା ଏଟା ଖୋଲ ରେ ଏଟା ଖୋଲେ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ୱାହ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏ ସେଟା ଥାଉ ଏଇଟା ଖୋଲେ ପ୍ଲେଟଟା ଖୋଲେ ଦେଖିବା ଓ ମାय गॉड I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, अग्नि दबा दाउ दबा पड़ियो ना लेकिन एटा खोले I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, but I think I'll be alright. 'Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. मंत्रटा पड़ुआ ओम भोर भवो सर बापर मुंडिया सातटा पुआ गोटे झियो हो साल गाड़ी बादाम बाड़ी आडारे बस पैकेज भाई तो अच्छे ना ये पछिलो न प्लेट कौन लागि जो अपना ना हेलो खबरा टिके कम्प्लीट तो अबे आहार चलियो बे हमर भोजन मंत्रटा पढ तो दोस्त फाइनाली हमर खाय पिया सब सरी जाईछि एबे राती हो जाईछि देखिबा आरुथिबे राती रे हम जाउछु हां केतरो टाइम हेछि देखि देलो टिके टाइम केतरो हेछि 6:30 हेलानी I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. ता लगे सेटे लगे दे कौन को बड़ी चिकेन है आ कौन रुटी चिकेन रुटी आ कौन अच्छे चल चलो आस आस हाँ तो पलि आई एनएच रास्ता को आइडिया कर दियो हाय हाय हाथ टिके हाथ हाथ वाह हाँ आसुची पूरा राति हो जाइए।
चाई देखि देई गले साप कोड थियो जना पड़ियोनी तो वीडियोटा केमिति लागुछि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।